नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए विश क्यूट वर्ल्ड। जय जगन्नाथ। एबे सकाळ होइछि 5:30। यूबी भी उठी पड़लानी, आमे समस्ते उठी पड़लुनी कारण आज घरे लक्ष्मी पूजा। मु भी गाधे की आसी सारे। यूबी ये बसिकी खेलुछि। आज लक्ष्मी पूजा पाई मु हेयर वाश करी एठी हेयर को टिके भल भाबरे सुखौछि। मोर मेकअप कहिले टिके पाउडर से पुणी बेबी पाउडर। आगुरु भी मु प्राय 10th रु बेबी पाउडर यूज करुछि आउ एबे पर्यंत भी यूज करुछि। यूबी पाई भी मु बेबी पाउडर ही यूज करे हिमालय रो। आउ गोटे बिंदी बस सेतिकी। आउ ओकेजनली जदि मन हुए ताहेले जस्ट टिके लिपस्टिक से पुणी लाइट कलर। एबे मु आसीगली एबी पाई तुलसी पत्र नवा पाई। आपन तो जानी मु ताको सब बेले तुलसी पत्र आउ अदा महू छेचिकी दिए मिसे ठंडा काटिबा पाई। तुलसी पत्र आनी सारा पर मुझे यूबी पाई प्रिपेयर करुछि तार रसटा। तापरे ता सहित महू मिसई ताको खाया पाई देबी। यूबी के महू आउ अदा तुलसी पत्र रस दे सारा पर मुझे आसीगली ठाकुर पूजा पाए। आज भल से ठाकुर घर क्लीन कर ठाकुर को पोछा पोछी कर चंदन सिंदूर देदेवी। तापरे मम्मी आसी तांको भोग लगेबे। पूजा सामग्री भी सब रेडी हो जाइए लक्ष्मी पूजा पाए। केवल नना आसिले पूजा स्टार्ट हम। सेपटे रोषेई भी आरंभ हो गलानी। एठी यूबी आउ ता पापा खेलुछंदी। देखंतु यूबी केते स्पीड रे तार गाड़ी धरिकी दौड़ुछि ता पापा पछरे। एठी मु आसीगली चाउल चूना पेस्ट करिकी घरे झोटी पकेया पाए कारण आज लक्ष्मी पूजा। आउ लक्ष्मी पाद झोटी न पकेइले तो घर सुंदर देखा जीवनी। सेथिपाई मु झोटी पकोछि। आउ एठी मम्मी आसिकिरी मो ठारू नौचंदी से भी झोटी पकेइबे। देखंतु आमे झोटी पका कार्यक्रम स्टार्ट कर देलुनी। मु तांको कहूँ कि मु ठाकुर घरे पकई देवी, तुम्हें जाओ बाहर सब आड़े पकईदब, जल्दी जल्दी काम सरी जीवो।
ଝୋଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି ବାହାରକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ୟୁବି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ବାହାରେ ବର୍ଷା ପାଗ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନି। ଟିକେ ପବନ ବାଜିଗଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ଏମିତି ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହେବ କାରଣ ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସକାଳେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖାଇ ଆସିଗଲି ୟୁବିର ସିଝା ବସାଇବା ପାଇଁ। ସିଝା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତ ସିଝା ବସାଇବିନି, ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 11ଟା। ମୁଁ ତାର ସେ 12ଟା ପାଖାପାଖି ବସାଇବି, କିନ୍ତୁ ୟୁବି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ପରିବା ସବୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାର ସିଝାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଜଷ୍ଟ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଟିକେ ଆଉ ଗାଜର ଟିକେ ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ ଟିକେ ଆଉ ଡାଲି ବି ପକାଏ। ଡାଲିରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ ଡାଲି ଆଡ଼୍ କରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏଠି ମମ୍ମି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ନନା ବି ଆସି ସାରିଲେଣି। ନନା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ସଜଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ମୁଖ୍ୟ ନନା ଆସି ଏଠି ବହି ପଢ଼ିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ओम जाऊ शुद्धि प्रवादातः देवेभ्यः चिजुभपुरा मैनजुभ्या विभ्रमाणः सप्तधामानि सप्तश्च ओम गन्धद्वारां गुणं दर्शः हृष्टपुष्टाकरेश्वरी ईश्वरी सिन्दूरमुद्रा प्रदर्श्य किञ्चित् अळहारं दत्त्वा मुखपशन प्रदर्श्य गन्धेन करगोष्ठी विधाय पुण्यं दलधारं दत्त्वा उपचार पुष्पं गृहीत्वा उपचारमिमपदवे ग्रहण परमेश्वरी मया निवेदिता भगवता जगमान कल्याण हेतवे आभरण निमित्त उपचार पुष्पं समर्पयामि आभरणं पुष्पं गृहीत्वा तदुक्तानि रत्नानि विदुत् ଏଠି ୟୁବି ଆଉ ମାମା ବସି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ହୋମ ହେଉଛି। ଏବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେବ।
सबु काम सरिलाणी समस्ते खाइके भी गलेनी एठी यूबी मामा आउ ता अपा बसी खाउछंती मु यूबी पाई पानी गरम करिया पाई जाउछि मु ए वीडियो को एठी एंड करूछि जहाको यूबी रो वीडियो गुडी को पसंद आसुछि दयाकरी लाइक शेयर और कमेंट करंतु सब्सक्राइब करिया पाई जमा भी भूलंतु नहीं धन्यवाद देखंतु वर्षा भी उठेछि।